Secretary, sini Sarajuna Bahino, Bonobushin Muyafana Valley, Sini Medamo, Consulina Bahino, Shimurna Valley, or Jaga Computer, Kisan, PWFD, High Sini Bono, Grand House, Double Publishing Ramotani, Sini Boranguna, Tabusini, Centrally, Right Family Vice President, Sini Sarajuna. Padingke, Jogolono Childamaga, Sini Jompujola, Sabjunali, Sermeno, Sinore Asukai, Asunababe, Asupainabaga, Sini Madam Sobidano, or Javana. And high Suzy Night, Ozorama, Singapore, Sobodino, Pandana, and Sernabaga, and Joya. Madam Sindu Minabahana, yang Sagodi, Yamanita, to Tura, to Television. Chairman, Sini Sarsukunabahana, bin Manza, to Tura, to Television. Sini media Rokno, Jung, Tini Sini Bukri Committee Hollow, Barota, Harzoan, and Tini Kassan, Ukmani Koksa, Pandasum. Or Masok like Tayo Pandawa, Paimansak like Sini Amsenino, Sini leader Bormana Orjun de Borma, Sini and Yagra Galatongo, Debra Galatongo, Sini Netri, Belay active, Sini Bormana Sindukuna Jamatia, Sini YTFni, Belay active, GS, Bormana Suros, Sini Sabno Chairman of Totono, Tajoto Bishini Monitoring Committee Chairman of Paisomoro. Ini kasih urgent meeting semua masuk lagi ya. Kok apa sih? Sini beskang final 30 tarik September. Sini edisi area no strike hai agak ban. Oh ban no success kayaknya nih bagai. Ini nih sini oh asok lagi mengpanda. Actually nolok jotono siwo. Sini oh ban 30 tarik nih oh ban. Oh ban kan di perasaan ini survival nih bagai. Sini di perasaan nih. Joto demand no tuh Jeng Saimano tabu kaisano cini joto tiprasar ni buku kaisano payo je greater tipralen hai ke alada rajyo ek separate state ni o slogan o code demand no tuino cini o bus ka nije strike hai pano jeng Saimano cini je o strike omobo sawo jeta jeng cini India government no kasih pressure no ni bagai karon jeng Saimano tabu cini edisiwo gobang ma bill pending tongo BC election खाइजाय गया, तै direct funding खाइजाय गया, overall का तिप्रासाव ने बलाई खादु मनी, अवश्य किंतु peacefully काइनो, बस किन और 30 तारीख नि जे movement, आये के जे strike, अब बनना संग success खाइनाय, अवश्य नि बुबाकरे नेतृत्व, जो तो न आमचनी, जो तो लुकुरक, सारा तिरपन जो तो लुकुरक न, जिनी और न होते कोई मुंग तोंगो, आनी होते कोई मुंग तोंगो, जे जंग और जे बस का निजे अपन 30 तारीख न जैसा कपड़न सक्सेस खाया नांगना अमो सुदो चिनी तिप्रा मोथानि डिमांड जिमिनिया तिप्रा मोथानि जिमिन बनिया अपन सारा तिप्रा सरफनि 12-13 लाख तिप्रा सरफनि डिमांड नि बगै सर्वाइवल नि बगै जों खायनान थाङै दं आमनि बगै चिनी अमनो साख्लाय मुं दङ चिनी 12 टाका जन नङैबो जों चिनी 12 टाका जन दुइटा पार्ट जों डिभाइड खायजानाय चिनी बर कायसा गाके सादु पाराव थांनाय चिनी यां जम्बुइजला yang side engkai mo satu paro tangjak nai nai takar jola ni ayang portion engkai cinora price 17 ta bisini bisingo divide khaise mo ba kaisen ka chori lam go kendro thanai don bosco ai ka dewan bazar tangjak nai chini of 12 ta ojon borong karna jotone sio or 100% di prasa omo belai ko population bu kabang di prasa ni bisingo anbai ching tinor meeting khai salai kina ar khana ni bisingo chini kasih announcement naik je bon ni bagai, sini oh announcement kena 10 tani jimin cengjak naik bon ni bagai. Arno jotone siwa of bon mongka je 30 tani 6 tani jimin, fungni 6 tani jimin sarik ni 6 ta jera of bon, ar ani ahoban tong naik of bon no, joto di prasaro tadi cini takar jola amseni, oh jompu jola amseni boronang koi naik joto, norok of bon no, jeng kah kufur baik kai, lamjak sogoi tugan pat, gari gura jolia kai, office bongko kai dongan bagai, angnon tani orang koi tak koi mulu kerja. Tagar lo jom am chole packaging pajangan tang ni tong 100% jinoro office tongo school tongo
जोंनाव जत' अफिस तारमाने SDM अफिस दङ अरो जों पिकेटिं खायजाकनाय अ पिकेटिं गाहामनो साक्सेस होनाय जोंनि दङ सिक्लारक दङ दाय जोंनि DWF दङ वाय जोंनि त्रिपुरा मथा दङ अरो जों गाहामनो একটা पिकेटिं खायजाकनाय गुबुन बदल एसे साजाय आम हेलो ताम खालामो नायदि गुबुन बदल साजायगा बोलते नरक साइमानो त्रिपुरा हावो गोबां मा दिन नमे पलिटिक्स खायले फैले कारण पलिटिक्स नि बागै पलिटिक्स खायले माने ताम साने राजनीतिक फायदा नि बागै राजनीतिक खायले बेबासिन त्रिपुरा मथा महाया जों जोंनि नासिक बुंगासिनो दङ अ खानि त्रिपुरा सरना जों बाइके सार्भे बायदि नरक नुखना किसुदिन सिगां जेता CPM रक साजायगानि साव अपन ब्रक बाइके साजानायबा कारण ब्रक साजाखांखै जों अर 25 इयार जे CPM रुलिं खाय फैदोनो जों त्रिपुरा सरना दिप्लाय बुलाखा काजे जों अर सम्पूर्ण नुखा जे ब्रक कायसा त्रिपुरा बिरोधी अम ब्रकनि जों हयते जों स्राय स्राय जेता प्रेस मिडियानि बिसिंति जों नुखा